Amishania waya mamia. Oh. Ai, come and share Yesu abrabo imu. Mechiachia mo ewo eja oba ene won konkonten mo. Onyame ma mechiachia mo ene awie. Eye mu nuaba mo yere mo maame odofo papa bi. Onyame kasamafo ena mni mo hia ene anwumre. Meni mo beche enema bi a onyame ene me abompu ne mpu. Ewo emra me won paibom. Nua ehu pa onyame oho wate na Yesu maye na tosomienu no eyampa se beba enti ebia samre wo ye obi bia na wadwen ye wo se ewiase bia ni ba bibiem onyame bia ni ba bibiem Yesu Kristo ye ka ne ho asem no ewo achichichichi a onu ebetimi ato ne nko a ebetimi ato ne esanse ne maye no onam aboboa wo ho ebetimi abase wo obaani ebetimi so abase ebi kura no wawu na ansa no ayede waba onu ya ebasa ehin na wo befa onu ya dofo de onyame biesu akere me ena me no wo beche no awie mre mu enyeme bi onyame biesu akere me ene de ehin de onyame biesu akere me onyame twa aw erade ayasemo onyame de me wura baabi na won say ayese me nam ho a me kɔ na me hia ba ma bi na ahyase na me hia no no ni me di nkomo te se honam so nkomo a nipa ne me die ntinka eye prim makoma esanse me de I love my father nti so obi ye na adwe so woni me be ye agreement wo me father ho na wonu ade nyame ma me hunu ye nie be ma ne pese obi bisa me se eje na amawa ye aggressive e wo nyame asem ho na die kura no wo huna fa nyame asem ho a wonti jai e wo nyame asem ho nti me so me pese onyame honhom ode adua me mu no meda na di a kire sa nipa no onuame nsem bia me ka kire onipa enie nka kire ne se mennim se onyankopon obeba biem esanse de waka no bible mu no wantwantro ene ye difo no omo matwa ye den egu bible nim ene niema asie twam eye Mosi penso na eye Yesu penso ni nyina wo bible nim de ya na se ene yenye penso kra no matiti dini bi se aba wo yenye penso ya yen nananam se mema fa mani kura ehunu na yen nanananom eduomani ayeden ehunu ebi ne ya papa makeo ene edamoako eti se sa drin wei aba asase so atwam di a na chese onyankopon beba piem ena mia kura me hwema brabo mu a di onyame de me ye ma ne so afoforo so no mitimu se onyame owo ampa na ne maye na obeba piem ene o se na die na wahunu se onyame obeba piem nam se eneme bia mehunu se onyame ebeba piem no ene de ehin eneme bia mehunu se onyame ebeba piem no ebinie onyame atwa asamado akire me onyame de mabo awura asamado ama mehunu se de asamado etie wu na wo ye papa ba bia wotena etwen onyame ema ye etosomienu ene omo a omo soso omo ehunu nyame no mo ti nyame asem omo de kikiri omo ti etwen de ben onyame asem
ena onyame asam mehunu eja ebeto agu nipa de bɛn eso onyame ma eja ebeto agu omo ma ya asoɔden a omo mpese omo beti nyame asem no eja ebeto agu de bɛn wo mo so ti ase ena nyame asam mehunu asase foforo no bosha asase na wa promise ye no onyame de makohwe so ena onyame asam mehunu heaven na de me hunu ye ene atemuda aya na yenua mu biba omo se mehunu se ni pagujam omo hye ni pagujam omo hye eno de onyame nyanya den entwa nkyere me but onyame atwa rapture ayeden akyere me ohimbre no onyame wotwa ayeden akyere me nti niema wei edi adanse se me nyankopon obesa ayeden apepiem sa niema wei amabobo so yi edi adanse se me nyankopon be den obepepiem eno se eniema bia wahunu ya emma wa ye dendenti wo nyame ase na me say yes daddy eno se yentena ha na me nu nsua bible no yentena ha na me ne wonka wo nyame ehinta sem bia nipa bia wa asase so a bebre wo munnim tese nipa ne binnim nanso no age wo wu ansa na wahu anase wo be wu ansa na wa ye den wahu ena me saka kire ne se onyame ma me hunu se nipa bia wu a enam yensa pepepepe ne nani ate emra ye besie na ma na kwa asamado no onya duru asamado wa edi 3 days pepepepe ne nani ayeden ate afina no wahunu ba bia wo na afina no ayeden wonu no ho ene o se de me be ka kire wi me pese wo de kɔ ewiase afa na nyinala na wo mo te ase na ni onyame bia platform e wa ha ma me de na ni ya ha ena me de beto na me nuanom mama ya hwee esanse di nyame ebie so kire me wiye mrem no onua menye wadwene se nyame ni ho na menye wadwene se wuti agorobi esanse emre bi beba na se toa obenu ho ankasa na de be ma ne kire me nie de o ma me hunu ye nie nia o ma me hunu ye no enie o se hwe twawani ehwe na mra me pagya mani no na me so wonne hwan eno se me ne obofo a onyame se me meka sa hinta se nwe mfa nkyerɛw ne da na difa kyere wiase oni adofo ehu pa wache hwe wahini we watena se wo man Ghana mu me mmoni dini wase wahini we watena se wo man Ghana mu ye one of ahemfo a eye asante ahemfo ne bi wase hwe wo man we watena se ewo ode ben o man Ghana mu na mra watena se wo man Ghana mu no hwe de wo hwehwe na sase so ewiase bia ne nsa ye den e kan ba page woni hwe no ebeka 5 minutes pe ebeka 10 minutes ama na koma atie no saatam no se ewrade humi mobo ewrade fom so akyeme ne honom ana obofo bi so gina ho ene o se kai obofo wo mrante brim enu ntina ya kyeregu bible ni mo ama mo se mon kai mo obofo wade ben mo mrante de ben eprim o se hwe sa nipa we tena asase so wadi bone bebre ehare o se internet ne hame me won life why onse se me won honhom sa na wan hwa me yira message no te me so ma me nwie nya sa me yira message na be ha me pa already home mabo se me ye very straight walk telephone ya na e ba wo mra me deliver message no already fache me makọ honam mu ene be ye me last me mfa biem me ya me nshira o me 6psa akoto na urade na wode medro wase nipa rate na asase so wadi boni bebre but boni a wadi anyina akire no eka 5 minutes adofo nim se wawu o adofo nim se wawu ewiase ye nim se wawu na so 10 minutes pe na aka no
ɛhɔ no wo tie makasa awurade humi mɔbɔ na mra wo betie makasa awurade humi mɔbɔ no saa tam no obɔfo no so yɛ den ebie na no so ka kyerɛ wo sɛ ɛno nti ne yɛse kae wo bɔfo wɔ de bɛyi omrante birem no asɛm a na metie no no wo se kae wo bɔfo ɛwɔ de bɛyi omrante birem o se hwɛ resu yɛ hwan ɔyɛ krɔmfo wagye nnuragu na sene agye nnuragugu ne ho ya che se wote asase so no wonim se wawie obewie amanfo ne ma de obeye bia but ebeka 5 minutes pe emre tuo kan no emre yetugu ne so se ye bo no eka 5 minutes amana koma atie no wa mo aduro na ye de ama ne dini wa mo bosom kra wokɔ no hodini wa mo malam kra wokɔ no hodini ediri ben wo boye wo se awurade kyeme awurade home mobo na wonya kasa asɛm na asɛm obofo ne ka ne se ɛno nti ne yɛse monkai mobofo wo de bɛyi mo mrante birem hwɛ eniema bebre no twetwa kyerɛ me wiase musicians akɛse wo wiase omo nyina nyame amamehu wo omo bewu a ensɛm omo ka no eduru sɛ omo koma ɛte a onuadɔfo ensɛm a omo ka no na wonya kasa asɛm na aye too late enti enye ye too late a obofo no so yɛ den eka kyerɛ sɛ ɛno nti ne yɛse kae obofo wɔ de bɛyi omrante birem onuadɔfo onyame da hintasɛm wi adi akyerɛ me ye opese me ka kyerɛ wiase nipa nyina sɛ mpo president te so na se wawu nnɛ mudi amonim sɛ wawu mu twaadwe but eka 5 minutes woni ne nyankopɔn tamu a otimi bodire ne ba obodire na aye too late onua na akachi amam akachi emam enti sɛ ewiase pra ye prinyina enro bebreba ye agi me pomacho me deliver message nti ba mo friends me sere mo why because my mistake afa call ama me no me home because ya warning me for that nti me sere mo nsam friends me pomacho hwe eniema ekoso wo wiase nyina me pese ene me ne wo che bibi eniema ekoso wo wiase nyina me pese me ne wo che bibi se ahemfo ewo wiase president ewo wiase obiala wo wiase biala abosom omo som abosom nyina bewu a omo bosa ye nyankopon yidi nansa ye nyankopon ye kese eduru hɔ na omo hunu se bibi wo wiase eduru hɔ na omo hunu se niema bebre omo ye no wasase so nyina la ye wonyame bia wo ye fana judge ye wonyame bia wo ye fana judge ewo hɔ but age emre ne so na wo wu ansa na wo hunu se ye wonyame bia wo ye fana judge etu wonua da sani a wo tie me enanwumre wonua da sani a wo tie me enawiyen wonua da sani a wo dia wo si wo beyere na wo begye wonua da sani wo dia wo si adwamamo na wo beye introduce adwamamo na wo de wo platform ebehye wonua eka 5 minutes na wo wu a mesi wo bebo sa nyankopon yidini se won fom so nchewo but obofo bi bitu beba begina ho aka kyerɛ wo sɛ ɛno nti ne yɛse kae wo bɔfo wɔ de bɛyi wo mrante birem etu wonua dɔfo a wotie wonyame kasa mafo wieye mmerɛ mu odifo ya wonyame yi ma wieye mmerɛ mu wonyame de ne nsɛm fa me mu wieye mmerɛ mu de amma mo kɔma wiase nyina la ebia no obi wɔ wo nkyɛ no wonte yɛ kasa no fa brɔfo ka kyerɛ ne mame sɛ nyankopɔn sɛ wa mama hunu sɛ malamfo abosomfo okotfo lodgefo eminatifo ehenefo omo nyina mere no to no mo ba bewu a omo bonyankopon ya wo ye the final judge omo boni dini eduru wa no omo pe omo adwene se omo besere bode fache ewrade se me mfa mere mo esanse omo nim aya na adwene ye ne se obedi bone na ebeka 5 minutes woni nyankopon temu a ene obeka se ewrade for me mfom so cheme saa time no obofo ne so ba begina ho aka kire wo se enu nti ne yesi kai wo bofo ewo wo mrante biremu eti saa mra wo ho oden saa mra wo ti hoi
ena wo de beka bibia kire nyame ena wo de be ye bibia ma nyame ahunu se wo do no na beka 5 minutes a nipa bia ni ho a obeye witness no nipa bia ni ho no obe prove ami ehunu se eyampa se wo do nyame no onua wajapadi o wo die be yo entimi save obofo ne beka kire wo se enu nti ne yese kai obofo ewo wo mranti prim onua dofo ma wani mmiri nyame asem awieye mmiri mu ma wani mmiri esanso wonyame kasamafo onyame de nsem bi fo mi mu de babontene a aya na bi mu ntiase aya na bi mu ne mo etwe but mo ni metwe awieye no mo a mu di sankrofo na chi nyina na nyame nsem mo ni mu guase esanse nyame ma me de nsem bi babontene a hey ada na wo ba asofo bi di ada na wo didi asofo bi atem ada na wo ka difo bi asem ada na wo didi adifo bi atem but awieye no mo a mu di wo mu nyina chi na awieye no na onyame asam mo ayeden mo ni mo twa o na mo ma hunu se ensem bia mo gina ho a mo di atema ne kan nyame ne nyame na ya na kam yo esanso onyame asoma me menim se patafo bi agide ye ben agi aba eti se meji ebro a enhame esanse wonyame afra me awieye mremi no wode na asem so afa me mu oba besia eti ma pese megina manyame asem nti mo aya na mo di matem na ya na enhame but wonyame dini ena aya na mo pese mo condemn no aya na mo pese mo be kanyame asem na no atum nanso enyeye esanse se mimi ni hokora na obi foforo be se gina manyame asem esanse mo aga ye ne de edam akwaye ne de me papa make aye ne de edifo bebre wa asase so maye ye yom de atwam but still onyame gusu yi difo ye den eba eti me nya last person ena me nya first so ena me nya middle ni di so eti mo ye kanyame asem a edifo wo man ganem asofofo wo man ganem concert party omoye gospel artist dwuomo ho eniema fini niema boni omoye ye akwaka mo se aferi but awieye no mo aya na mo ye sponsors mo aya na mo di akire mo aya na mo bom nsem mo aya na mo kasa bebre aya na nyame begum ani mo asesa na mamani ache esanse ewrade se masoma ma wo di asem na ba twaso memfa sem bia mabiem memmo obi adini na me keka o mutira bom enade na mo hunu mo mra bontre na mo be different wo mo mo samra bontre na mo be different wo mo esanse mo yo mo fan mo nyanya me fan wate mo manya me emie ye ni no man Ghana aya na me kasa na me ka o man Ghana esanse me ye Ghana ni ba o man Ghana ye huna mane wo man Ghana ye ntume fra ye atete wo man Ghana dejeja esanse ye mrantia ne ye mabawa especially a mabawa ne kura na ye mawerho esanse efri moving artist so eba besidi ye ben enketenkete ye wo man nim omunyina ewrowro mo ho movie fo bebre ewrowro mo ho anyumtofo bebre ewrowro mo ho naked die omode aye atweapea ena omwe kire wo man no esanse ahimfo wom eso mo nkasa president ewom so wontimi nhye law enti omode aye atweapea na wrowro ho nko a ene na se omode aye fan ena omode aye dance ene ye tonwom ma wo mo enti no omo movie fo na etonwom na enketo no so de sa movie fo na etonwom enyomtofo wo ho atonwom na enketo no so de ye den esa onuadofo wo tie me se ebeka 5 minutes wo wrowro ho ni nyina na ebeka 5 minutes ya fana judge no bebo ni dini na obofo ne baba begina ho aka kire o se kai obofo ewo omrante de be eprim satam na ye too late satam na ye too de be late wo ye ho hwia enyeje onyame onfa ne nsem ni agro etu onua wo tie me awie ye mremo mesre wa da boaboa wo ho twe Yesu maye no mo adwama mo na mo de mo platform e share ebeka 1 minute me say judgment no de wo ye final judgment no be sre Boniface but enya dwuma wo be sre Boniface o enya dwuma
Esan said the onyame nyi kire me no obeyi a kire me no se malamfo nyina bo sa adini we emre omu bewu abosomfo amosom abosom ye omu ko kren omu nyina bo sa adini we last minute ya omu wuo onua eba hwa ya na woni ho because na no aka atom wo de wogira ho wo hunu se wasensene oni a doctor approve se na koma ate but aya no wo 5 minutes bi ode fro people sa 5 minutes ni no ode sere urade but now you're too late. Into when you make us a man for a newie, a nenumere. My baha say, when you mean for me, nana some more dear domia, and mera may bomb pie, or mamma in a bomb printing pool. I want not some one, a year hint as some one. A month for a woono, almost a win him. There's a win him, dear, and no mamma dear better wire day, a mount. And no chess will be your farhood your paddy dappy. As Sansa were henny, I see a yano. O my God, nyina ahya mo nsa yetemwase mu wuroni enije wo mabrabom samire esikire ye modia ewo ye modia sika ye modia kasi ye modia asase ye modia mu kasase ye mpam ye be pam ye mu kasase ye ntu ye betu ye mu kasase ye na ye beda nanso ebeka 5 minutes am nyankopon no wo besere no so won fam so nchew by that time na ye too late na ye de be too late. Eti all quarter for asofofo all quarter asofofo mo wo man Ghana e difo mo wo man Ghana eno na mekoka na asem de faw but me pese be prove kire o man Ghana say o man Ghana me da so gina de me gina me say e difo papa ben e wo man Ghana awieye mro mo prove o mo ho nkire nyame esa say e difo papa e wo man Ghana no mo ye fiu na sa nkrofo no so ye mo kwan e ma ye hu o mo na wa mo so mo wa system ni mo so no ye den ya kan o masem onuado for se woni me be ya adwene ba ko a me say onyame because empire me bo no e difo ni asofofo mo ho ade wo man Ghana o mo ye mako 7 o me ye mako 7 na afina mienu ati ahwefom se agigirem but aka 5 no me go so bomb pie se ewrade empom nyina ho eti enne wo wasem betodwane ye beka na so me sre ewrade se won koso mpa enum ne ho esa se sa enum we bubugu fom a Ghana betimi afom ntoma pie dey efra eti se sa mere wo baabi na wo tie me na ye sofo a wo ye odifo keto a me sre wada me pa cho fo won pie but high wo nyame kasa mafo achi esa se me pese ye dwiri sa nkrofo ni nyina egu fom esansa edom na omanya ne de omonya wo ye den kura na enya de omo be change because omo happy wo mo te se de ye ba Facebook wa ye ba online aya ne ye de tap mo se mo mra na mo metie nyame asem sa na omo tag wo mo nti sa nkrofo mo ntime nyi omo ho kopim se wiase awie ye beba enya sa de age sa nipa na wo gira ho no wo munu to ena awie ye mire no nyame kasa mafo me mmom pa ye se metamfungu me bom pa ye se metamfungu sa anya den tlase na ready nyame timi ye Tinasine nim guase a wo hihye no amanyame no onyame ensankyere ne nadi ne yehunu usuban nyini kopem de obenyini but wonim guase de ekoso nechi ne fem emmompa yesa wotamfo bewu odifo bi dome ana ne ho ya mesere wo dome sa aye den esansa manyame entake ne judgment oni adofo mi di wo si ha onyame message o ma me de bre wo na awie mesere wada emu odu Ghana hemfo ene Ghana president emu ministers emu MP emu assembly manfo mesra mu ada mo yemfa ye nansi fom esan se dia Ghana ya ginsemu Ghana nim guase to ma pefra yen se Ghana nim guase etu wa hene ututu ntu mafra ne se de yen na wo se wo bebe UK mami ha ye moje usu ye wo be kwa America ye moje usu ye na akraketo wo mem no wo woro ne ho sikanti ahochirenti akraketo awrowro no no ofefe na nem se ya be ma be hunu no bebre ni sika na beda internet a eyo man Ghana eni nanim gu ase ne se nanim gu ase ahemfo wo krom hosumo nanim gu ase president amusi so musumo nanim ye dey egu ase onyame kasamafo aya na obi ntime nka age onyame ewiye miremu oba wayime se me won face de ben challenges emano esanso wode na ho de atamechi intino me na metimi aka na minim se Jesse Bema mo baba bedi matem
nanso mu leaders na ankasa no honhom no mo yenketenkete omo ntimi antag wo nyame kasamafo na omo duru honhom no ma yenketewa eno nti no nyame ma me brasti wo mo and there is no one will come out to come and say word. And so the more we be out on the more we nyame be prove actually ewiase. The more nyame be prove actually what mind Ghana. And nti na no makoma no ato mo sibo ma no. But obi ekwa word ba akopɛ. Ye papa bi so akwaji sika. Monhwɛ. The whole Ghana yesi yensom. Na aya na me pese mo mama ni da ho na mo hunu se de efri nyame no. Nipa ntimi challenge. Sa edifo akohwifo no mo ntimi challenge. Nti onyame kasa mafo awie yem no onyame yi mi se me mfesi wo mo na Ghana man muntie di onyame ka akere mo esan se emu odin se ehu o Ghana wura na ye wuro ye ho ahokire nti ahemfo gold na motete so no mo ye den mo ba burokire mo aya na mo behuna burokirefo emo mpo abrofo na ya ma na so ye kora ye so ye yenke o man ne ho na so ye so nti mo ye den mo mo ye wate Mumwaye na onyame enye nyame na ne ma so nyeden enye ne ma me de mo si ha na me fa akwanya we so na machia eye Mrs PSC akoto oba papa bi na nimini nachi ukunu do wankasa awade mu 13 good years enye yize ebi ye 1 year na o magai 2 years na ntokwa ayere so 3 years na pipe na wo de 13 good years wa wo de so ye fresh ukunu da so do PSC akoto me ye proud of you me mentor papa bi me chusu adepa onyame hira no onye okese Mrs Sofuma me dina ya wo US abontene so mama bo ho boden onyame hira wo onye okese Sofuma me mebel onyame hira mo na wanya mokese samre awieye mire mu ensem amode ba no emu odu monkwaso na monhya mo hoden na mefa akwanya we so na maka kire me ba papa bi wone hwan ye me ba mi huna na mawu oba nantu achimu animu osane mamme ohima Jackie PSC eti say o ma me mechi yawo na me fa akwanya we so na maka kire wo se he kuko wanim esanse adepa na bonsam huna na ne ho yira no adepa na bonsam huna na ne ho hyehye no adepa na abosomfo huna na o mu chiesi adepa na malamfo huna na o mu ho yira wo mo ade bia nyame be ma me di mano atum ade bia nyame be ma di akire na chese sa ade no eya adepa na se me di akire so aya na ye nyankire ne Jesse be ma no aya no ma ye wade wo sa ade no ho nanso onyame kasamafo papa boni o mi nya me ba ne mamoda de me pese me kama bonsam ne manyina ate ne se papa boni o mi nya ne mamo na me kanfo e de akire mo se moma ye ni na ho esanse adwamammo mpo mu produce adwamammo mu produce eti nyame baba akopa ate ahwe no se ye nanum kasa o se ye niema bio se ye bibi mpo na waye a e de na sese ye moma ye ntweme no obi ko bo adwamammo twea ben no akora wanya 18 years ya twea ben no ebe pese obeji award ya man award soso na se onyame nipa ba akopa ate ahwe de na sese ye moma ye ntweme no wate esanse hwemo mfo makoma entai wonyame asemochi na montai wonyame kasa mafochi na momanya mimie moni na momenya so sa akwala ne mu na se ne kasa mpo ena ati mu twintudu ya montweme no na montwure ni no momfa ne hye mo yam esanse adepa wo hima Jackie mu adepa ewoni mu nti mesrɛ mo agidifo minim se asem a mekan bebre benya watan wo be ho bebre ntiase but me pese me prove kire mo se obi firi nyame a momma ya hoahoa no momma ye nso ni momma ya nka ne kra nkɔ wuom momma ye nka ne kra nkɔ wuom esanse abofra no onyame adanedi e de akyere me onyame amama tene nwoma ye frɛ no akuna matata enti wahima Jackie wo maame papa oboni o ensuo to emuna o o ma me metai wachi na mesre wada moso monta mechi na moma yentete sa abofra no moma yentete no because we are the biggest star aduma e wone so na no na yesese ye hwe esre mo
mesrɛ mo pa me pamakyɛw so wakasa atia wo bia so waye bibi na sɛ yi wo bi ya enne me gyina kasa fidie so pasa mo nkrofo ni nyina akyɛw sɛ onyame kasa mafo momfa me ba de mfom so nkyɛ no momfa nkyɛ no me nsa da me nsa yam na me bu nkotodwe so pamakyɛw sɛ mesrɛ momfa nkyɛ no na moma yɛntwe me akwala no na yɛmpagya me sanse ade pa bi woni mu no ene na yɛhwehwɛ ɛsanse bebre twe akwala ne bɛn na mehuna na pipe ye mesrɛ mo de wa akwala ni mu na mo pese mo ye dey approve mesrɛ mo mo ma yenye enti obi biala wo hima jaki akasa etiawo obi biala wo hima jaki afom wo na wonti ase enu nti won pese obehunu ba bia obefa kora no mesrɛ ne maame the spiritual mother me gina mo ma na na awie fa ne mfom so che no won pa wa che wa ne maame me ma pa wa che wo enti fa ne mfom so che no na mesrɛ mo ma yenye ba ko ne yempushi akwala no esanse oye de ebe oye superstar akora ne ye de aduma chade woni because ma twena bɛn me matie firi ne ho na ma bɔ ne ho mpaye na mahunu so ohima jake yi obi enti na bonsam pesen ko wɔtwe bɛn no na ko break ne no wɔsɛ no no obubu no ɛno enti na me so onyame kasa mafo awie yemre onyame asoma me sɛ twe bɛ akwala no honhom fam honam fam me tai na chi na honhom de wa wo be try ho no muntimi try enti na ya na mo de bɛn ni so na mo pese mo bubu no gu fam ɛne so de mo de fa nipa bi emre because me se me de me ho bɛn na me fore mo asa ankasa me ya tumi cha to akono ankasa me ya gumani mu ase omo di matem na dɔso but enhran ka wonyame se me manager always no ensem bi ba wa say hey hold on it is na me person ko obi twe be sa akwala no obi so fa ne se de obi afa me na ko twe ne sa akwala no na ko tete sa akwala no na ensem bi wo ho no mo wo ka ne pem ho wo tete no na nka emma bontene na mo mienya ye se ye begu nani mu ase ye behuri no he wo ye dan onyame ade a wonyame se ye ne dia no wo pahuri ne kwoto soro wo ye dan emmemu da ensei so esanse onyame se ye ne dia ensei enti de mpesa me ka kire mo wiye mre mu se Jesse Bema eni me nua no madofo ya mo ye confused eye bonsam na mo ye confused akora no oye the ready ben onyame ba onyame kasa mafo ade bia me se megye ho meba bontena bedi ho adanse no na che so onyame ese ye ne dia esanse nsem bebre na ekoso so awurade se koso ne taya kwala na chi hwe na wanyi na ama enti mimi nyi ne ma enti mo a maye mo adwene se mo ntine ma biase no hwe mo maye nko yechi na ye mmra fom na ebeka 1 minute ma wawu a ubebo ye nyankopon ne dini onfanya den enchew esanse mre na so oyin ma jaki ko wanim o maame honhom fam de meta wachi na honam so montwe me no na ade a ema ne ye mmre no monkyerɛkyerɛ no na waye ready so obede obetie enti ne Jesse Bema monfa mo pen na monkyerɛkyerɛ ase na mo envelope no ya na mo di post bra me no ene mo paper na yem sa asa na eye me 6 PS akoto amate ase se wato bebiri agu bedroom enti monturu me kai na monkonkɔgye ena me manager se pen no so se ayem ma wone dem ho mo ma megye monkonkɔgye na monfa metwerɛtwerɛ ase mwa monfa metwerɛtwerɛ ase mo nsam fo ne mo nsam hunu ne ye kanya nsasem a kyerɛ ma ya mo mpese mo beti awie ye mmerem fa Kristo na Kristo mwa fa nyame ne nyame emwa esanse asase so ha wo nkyere bo ubewu na abakwa kwato Kristo meba ye me angel papa bi me fa wodi ne ntudwa sesi ya esanse wo ya akwala afi no wasi so na ase mama me pese me fa nyame asem bɔ me bo me be ya ade papa esanse wo age group on the adwamamo no so be prove adwamamo no so mbedi ho adanse ye nyame nhiraw me fa wodi ne ntudwa sesi esanse I'm not ready se me di wodi ne betudwa onyame nhiraw na wonya wo kese me da mase onyame ma I love you metiefu nyina madrofo nyina hey nyame nhira mo na mama onyame kasa mafo ayese me da mase muma yentie ke nyame che enwum ne kakra na yemfa nko na nwum we me kompai bom eno na me de akompai bom eno so na me de ayede awie onyame nam sa nwum we so ehu pa o enwum ne yenwum a ehu enwosra wom kopanwum ne bi wate kopanwum ne bi to esanse ke nyame che enwum no enwosra wom wankasa ahoɔden so wom hwɛ enwum bi se na esese nke yechini ne hwehwɛ o nanso da bi kinkre ne de nam nhia se de nam abosom so de nam okotofo asɔre dem se de gospel fo omo ho ani wi omo de omo ho akɔbɔ de bɛyi
wiasefo na afero mo ni wiasefo twitwa nwom se omo so mo ni wiasefo twitwa hwe me se ade bi emfiri nyame no empa ya me bone se awurade ngu no fonse de mu benya bi ene de munya de beto 50,000 100,000 esansa mo dom dosso sini nyame ma ye be hya ma mo nanso no me pese me mawiase etiase na me manya me ma so tiase se eye okoto ne abosom na ema musika enti ano no enti mo ho de na mo di gina kinkre de wan na eto sidi no na ho asokra na approve se mo ne manyina egugu no mo huni enti agi abosom se wiase manyina ehunu se ya abosom na mo di akiri okoto na mo di akiri enti ye better to change your mind onya me nhira mo gospel artist nketwa na mo ba no ene mo so amafa mo ho na mo de ntoma papa bia bom mu se wonya me nhya mo den no wonya me nkoso nyina mo chi me koso de mpaibo eta mo chi me da mo se wonya me nhira mo Onyame nhira no wonya okese ebia na ope Kenya meche ECDB onyame kasa mafo o contact me a wonsa beka bebre ebia na opese utu na odema adofo bi a ebetimi abo nyame adwuma mepache o contact me a wonsa beka bebre na opese o contact Kenya meche na ankasa mesro Kenya meche no ne number eni eyetu ebia na wonni Ghana enti no me bo Ghana number na ato be bia wo bi age wo de code ne yeden esoso na se wo Ghana dia Ghana number no eni me pacho eye 0248 479847 me pacho me say repeat ni bi mama 0248 479847 me pacho ke enyameche enwom no me so uko YouTube na ubo ke nyameche a mepacho obenya ne nwom no so de ben ebibre ne video no bebre ho na wa download mesro bomode na bu anyame adwuma na onyame emfa so nyeden enhiraw esanse enwwe ye nwom a onyame kasamafo wo hwe me wonwom bebre onyame de adom me eso 1 month eni akire ni a me started say me konyame anim no enwwe na me de afro pepo enwwe na me de akonyame anim me ntimi nya nwom no na onyame ennam so yiyi ne ma kyere me onyame nnam so eka ensem akese ankasa yeden e kyere me nti onua onyame nhiraw onyame enye wokese hwehwe Kenya meche ebia na opese ode ne boshow ebia na opese ode ne ye program be bia opese ode ne beko bia no contact me onyame kasa ma for prekope meche na mo oya
onyame nhyira Mrs PSA akoto onyame nhyira meba wahima Jackie onyame nhyira mo meda mo ase eye me manager papa bi eye Mr Dahakon Achesu onyame nhyira onyame enya okese ono ho kani onyame onya okese na wonye mo kese onyame nhyira mo moduane bi amode amamati montume bi amode efra me matade bi amode mame se di musi yemme onyame nhyira mo wonye mo kese Mrs da there be aha onyanye wedding nti yenye Mrs se me yenye Mrs ne nko akambe couple of akese onyame kasa ma fo mumu nsem ma me write no matro nko na makomi school na mikita me de be me book unti ase da onyame nhyira no onye okese oyima Jackie onyame nhyira Mrs PSA akoto onyame nhyira minua bema minua mo amowo amonane nyina mesra mo onyame nhyira mo onye mo kese me domo jesi bema mo mfa mo pe na mo ntwotwo ase mo de agi chimi nyansa pa de ebi ni mutirim da bia ni ebu mo koto brazia 1 cedi na wato pant 50 pesos na waboa 1 million akire oyem kon na wo de akoma sofo obi so eti abrochire ha na waboa sika na mawoi mu na wo de akoma sofo e de ne ha mo sesa mo adwene wate Ghana mai onyame nhyira mo na onye mo kese on saka video ya na wa post ma onu ebiso anya fa hodie